रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात ज़ी वक़ार, बाद लोग वैसे ही इस्लाम के मुनाफी या इस्लाम की उनके सीनों में अदावत होती है, बुग़्ज़ होता है, तो मफरूज़े घड़ते रहते हैं कि इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के मुखालिफ है। इसमें मैं चंद बातें करूँगा कि इस्लाम इंसान के मुखालिफ नहीं, ना इस्लाम इंसान की ज़िंदगी के मुखालिफ है, बल्कि इस्लाम चाहता है कि इंसान आला तरीक़ा से ज़िंदगी गुजारे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है। कि ज़िंदगी कैसे गुजारे, कि हमने कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे रहना सहना है, वालिदैन के हकूक़ क्या होते हैं, बीवी बच्चों के हकूक़ क्या होते हैं, हकूक़ुल जार क्या हैं, क़राबतदारों के हकूक़ क्या हैं। इस्लाम इंसान को आला तरीन ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। ये फ़ानी ज़िंदगी है, जो मुस्तआर ज़िंदगी है, इस पे हम न जाने कितनी कितनी कोशिशें करते हैं। हालांकि बेहतरीन ज़िंदगी, जैसा मैंने पहले दर्स में भी कहा था कि अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के हबीब हैं, और जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में डूब जाएगा, आपके क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक, आपके फरमुदात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, वो भी अल्लाह का हबीब बन जाएगा, अल्लाह का प्यारा हो जाएगा। तो आपने एक इंसानों की, बेहतरीन इंसानों की एक खेप तैयार फरमाई है। यूं समझे कि मैं इसकी मिसाल यूं दिया करता हूं कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम इंसान की फलाह व बहबूद के लिए तशरीफ लाए। ये तमाम मुअल्लिमीन हैं, और एक स्कूल में जैसे कितने उस्ताद होते हैं, वो अपनी अपनी क्लास की तरबियत फरमाते हैं, ऐसे ही फिर एक हेडमास्टर होता है। यूं ही समझ लें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की तरबियत के हेडमास्टर हैं, तमाम उस्ताद से अफजल और आला हैं। और इसी लिहाज से जैसे आप समझ लें कि हेडमास्टर की जो क्लास होती है वो तमाम क्लासों से अफजल होती है, ऐसे ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की जिस नहज पे तरबियत फरमाई है और फिर सर्टिफिकेट अता फरमा दिया, असहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि इस उम्मत के जो असहाब हैं, वैसे भी किसी उम्मत में भी जो असहाब होते हैं नबी के, जिनके सामने वही नाज़िल होती है, जो अल्लाह के नबी के मोजज़ात को देखते हैं और उनके साथ उनका वक़्त गुजरता है, वो तमाम उम्मत से अफजल होते हैं। तो आप देखें, इसी चीज़ को आप देखें कि कैसे कामिल इंसान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमाए हैं, कि बाद में आने वाले जितने भी औलिया कामलीन हैं, बड़े बड़े उनके दर्जे हैं,
لیکن وہ اللہ کے حبیب کے صحابی کے پاؤں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ان کی شان ہے. اور کیسے کیسے انہوں نے کام کیے ہیں کہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے. اب انہی میں ایک ایسی شخصیت ہو کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں زبان ڈال کر چسا رہے تھے تو آپ اپنے نانا جان کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے. اب وہ راکب دوش مصطفیٰ ہو اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آغوش میں پلنے والا شہزادہ. اب آپ دیکھ لیں کہ شان صحابہ کی کتنی ہے اور راکب دوش مصطفیٰ کا مقام کتنا ہوگا کہ آپ نے پھر صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ نے اپنے اور اپنے رفقا ساتھیوں کی ایسی تربیت کی اور ایسی انہوں نے قربانیاں، لازوال قربانیاں پیش کی کہ تاریخ بتانے سے قاصر ہے. آپ دیکھیں کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے. آج محرم کا مہینہ جو گزر رہا ہے، ہر جگہ پہ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی جا رہی ہیں، ہر جگہ پہ محافل ہو رہی ہیں. تو اصل میں فلسفہ شہادت کیا ہے اس سے ہم دور ہیں. عشق و محبت میں نہ جانے ہم کہاں تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے ہیں جس کے لیے قربانی انہوں نے پیش کی ہے، وہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میں نے یہ چند کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت فرمائی ہے کہ آج آپ دیکھیں یوں کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈالیں اور ہم اس پر عمل کریں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اسی پر شہدائے کربلا کی ارواح بھی راضی ہوں گی، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.